Alaykoum salam. Ça va? Mwanama mtukufu Salama Razida Pompidou sana mwana mtukufu partager vidéo yinu ba vidéo yinu ngiyo très urgent vidéo ngiyo très important kwa leo Mwanama Razida Pompidou tu veux partager et kangwa njojo Louisime ça se partager abasa awite sa vidéo Mwanama Gitwa Hasani bahi ono na partager vidéo yinu ngamjwa wakaya mimi négociateur mikada mamda partager vidéo ya hangu mikado hamba heri joka hanza na partage et joka hanza na si partage shale joka shale o gananzo wanama alina swif manama mtukufu na partage video haumita sans video ba message inu tizamba gananzo wana komor wanti pia heni mwana mkomoro bana junda na njoshe message inu kama nao donc dizona hamba ganso mwanao hili najusemi hono nga mwanao hili najusemi hono banu manama mtukufu fahimi mihijahi Hasani manama za Kiswafwani mtukufu mikado hamba partage video shale unga nanzo na tena ngami insista j'insiste sur kwa leo mpartage video inu manama mtukufu Limsa Omar Salim mpartage batizambe video yinu ngananzo heni mwana mkomoro bananjo ndawo yeshie ye message ya leo ngono tizamba bana basa mikado hamba mdarenge video ekanito message mikado hamba mda partage mikado hamba ngono hejo kanza na partage tuyanza na yati partage ngono manama mtukufu mbeni literaire mwanashi wangu mlezi mnajele kangawe mnono insha Allah banu junrao tizamba bana basa na partage ye video ba video yinu ngiyo important e message yinu ngon tizamba bana basa manama mtukufu Hashim Said Mbaibahe Yusufa Mhusini baho na mte partage haumiti en sens video mjemzime après ngamjuda mwizime après sha abasa manjabanu na mwi partage haumiti sens video mjemizima Afrika kama nzao shadizo na hambanga nanzo heni mwana mkomoro yobana jundrao ngana nzo she message kwano watukufu e message yinu ngiyo primordiali ngiyo important banga nanzo gananzo nizo namba heni mwana mkomoro yeshie banga nanzo ndogoze l'opposition pia appel de Paris, appel de Marseille, appel de Lyon, appel de Rennes, appel Le Mans, appel de Nice. Zapeli hizo nganazo zirongoze leo nganazo ndongoze tena ze parti politique ye parti ya Joua ye parti ya Mwinyi Baraka ye parti ya Mamadou ye parti ya Ali Mhaji ye parti ya Kampanyari ye parti ya Hassani Hamadi ye parti ya maître Sadila Rifu Rija ye parti Rija ze parti zo pia tizamba abo tizamba bana basa iyo decor ya helo opposition nganazo nwarongoze banu rikekilere harumase bana za hatu iyo de mana na mbokaya nganazo heni mwana mkomora obana jundrao yeshe message yinu iyo de mana na mwambia nyinyi mnudo ngoma na abasa na mvumba ni banu Hamade mwana ma Aimani Ahmedi Ahmada Sulaimana mwana mtukufu na partager video haumitie en sens video haumwizi partage harma ze site haumwi partage harma ze media shadizo na hamba ngananzo wana komor manama mtukufu Ahmada Muhammad salama na zwandele heni mwana mkomoro she message donc watukufu Hamada ya bilinga mnikonize salamu nyontipia heni mwana mkomoro banajunrao owanyanyasi walio harmwe masiwa yomani walio ngazija walio nzuani walio mwali walio maori
mwanama pretendezili mwanama mtukufu partage video mwanama mtukufu nanu wananasi walio haruma zensi walio haruma zensanansa walio hunu Faransa surtout hunu en Europe hunu Faransa dans l'hexagone walio Italiabo walio en Espagne walio Italie walio en Angleterre wananasi tena walio en Afrique walio Senegali walio Mali walio Mauritanie wananasi tena walio en Asie walio Japon walio Chine walio Malaisie walio en Philippines wananasi tena walio mwanama mtukufu Saidi Nasser partage video mwanama mtukufu mwanam shwangu Asmani Fau partage video ba au chance video mjamwizi maprekanga manzao mjamwizi mapre wananasi tena batukufu walio en Amerika ni sunahamba walio États-Unis walio Canada walio en Argentine walio Brazili walio Peru nyoti pia heni mwana mkomoro wanajunrao simnika salam ya kisilamu hujuu ya hahe mnezi mgu ya mhifadhi mnezi mgu ya mnike rehma mnezi mgu ya mnike reisit mnezi mgu ya mnike reisit mnezi mgu ya mnike ilmu mnezi mgu na mhifadhi wabanu aliyo ne makati majiro yanu no wade unu mnezi mgu ya mhifadhi haisi baraka za hemitume ni malaika inshallah watukufu tizamba bana basaka nanzo njendrongoze ntina ndongozi njibanu ngana nzo ndongoze l'opposition rani jaja l'opposition ngana nzo nibire ezajiri juu zarmwe mwanama mtukufu mhu wangu Abdalla Abdu Asani nani mnashini wa hahi hawa jamba de mwana hahi journaliste Ubadi Mshangama ngarijo huja haruma zitendwa zidiro za jiro so kwa juzi ngarijo jaribenu mbabi zanugwa hizo rinike response hezenungo zabira juzi zabira juzi yondele swala jote na rivere handani ngeri jihar mal opposition ngam abo ze masuala abanu yomara rubas ngarjo hujale swala la Ubayidi daina Abdalla Abdu Asani rije l'opposition ngeri je rifanyim na communication petite ngarjo fanyim na communication petite à la fin de vidéo yib now rani jaja ye nukta ya handani batukufu manama Faiza Ismail na partager vidéo tizamba kaya vidéo na nzo de loin gananzo heni manam komoreshe vidéo yinu bono tizamba bana basa na partager haumutia 6 vidéo tizamba mjemu izime ngamjo hizima kanga manzawa kasati timizi bono haumiranti yabo sikanza ni jajar mwa Abdalla Abdu Asani daina Ubayidi sikanza nambe Fakim Radabi ulo mu Faransa de président wa RDDC ni mabienro ya rancho fanya se publication za ngabo bazo humrisa swafi ngono ya kazambo kaya azali bada azali ngena mfuyo ebanu ngena fundo ngozeri azali ngena fundo ngozeri bo Fakim Radabi hate mwana shiwa hotola hula mungu ya ngutso kritike yode yaka wekuji politique ndu hulamu na bala bomnya we bala kati mwema bala hulamu ya kabida mbokaya Fakim Radabi wawe ngojo politique rangu hali wawe grand criminel izilizo kabidi yambe shatara mbokaya arifa Fakim Radabi arikaji politique tishia yabana nzo ni nambeola hulamatu atumani wayamba karaba sare sange na arabange na parti politique les nouveaux démocrates arindi parti hahe les nouveaux démocrates donc jo e parti okena babahan zonga jo sonti pia ngari jo kama na fanya parti la Bukari aringe dessus bari mabali kumanika jamnome ambassadeur hunu Paris hunu 16e bon yabati kanzani mlikeso ala ilunu mabiyokaya Fakim Radabi olandi sa politique rangu les années 70 wano olandi sa politique rangu hali bo hulamu endawo ne pa jahahe endawo ne ye comment te devia hahe ye sevia hahe ngojo na kafaki olandi sa politique rangu hali bo hulamu atumani
donc abo wewe ngarjwa kalizuna hamba wewe kujajwa shida so kujajwa shida homjini hanyu ikoni hahunu Faransa utonjulando atsano kuna kujajwa shida hata halafu tsangu wanjofanya parti politique donc ransom sasa baba na ndose welewa wewe abasa kutuvungula baba hanu esa mbabali kumali katwanza yowone esa umkaushia mbabali kumani kana uparoni ka posto wala kana hunika ambassadeur hunu bahidungi yao uketse hunudo mdeya wemkalia shamba bali kumani katsina janawe wan katsina janawe watukufu ntsanza ndole tsaku yuba yotsile de baloni yobana tsika hanzani zona baunga ni njio harume deba harume zajiri harume manama mtukufu Abdallah Abdou Hassani na Obeid nganteno nambe zo Obeid rangu nganteno nambe za manama Obeid mshangama na msamani rangu 2 secondes bango mndo ni ra message bano no mikaza mna donner ra message voilà ngono tizamba bano Obeid mshangama batukufu ngasi etone ngasi choke ukaheni sanyu Obeid mshangama ngutsaretewa entswabili hafungulwa Minso na mwambiani kamimi negociateur ne jabanu hawarume mouvement hatu sisima nationalista objectif ya hatu ngaranzwe nsiende objectif ya hatu ngaranza rubamila na za kweli karitwa anza rubamila na za ndabu karitwa anza rubamila na ngozona fichi shangara nzori kenkonyo nzima ngaranza rubamila na za kweli yabwele udi zuna hamba ngasi etone wana komodo ntipia surtout na hunu Faransa diaspora hunu Faransa Wono, hau mimi negociateur ngami choqué na tena ngami choqué nione Obeid heni saya tous les 2 mois Obeid mshangama tso zingarwa ya zingarwa matana na zingwara leo etso bili ya fungula hawa etso raru ya fungula pourquoi Emmanuel riba komora non sérieusement Emmanuel Obeid nda ya yechi le seul journaliste rongowo utungo do rongowa harmensi atu da ya yechi ba Emmanuel Emmanuel batso ma journaliste wasa wadungo dononcer ezibira mwensi hatu hawe critique rejimenu sha Obeid basi Emmanuel Obeid ya rongwa kado handani ya fungwa mtuvumba ila 2019 esa fungwa na Abdallah mtuvumba ila shani vumodo 2019 van ila 2018 shanga vumodo 2019 van gani vumodo 2019 esa hafungwa kado mbili hundandaru Emana nizuna hamba Emana yafungwa kado handani yafungwa kado handani Emana ma criminel yami Emana le procureur de la République hawe juge d'instruction wambaringo na justice yandrabu Emana batso Emana yafungwa handani nizuna hamba watu mnika decision wambriga decision yabo wamboka ya rangulewo fanya attention wendo rongwa tena wendo rikritike kwendo ambandrabo ngarijo hufunga Obeid garjo ufunga definitif hauri huuwe garjo huuwa auru ufunge definitif kuna paroro habana Obeid kuna paro Obeid afanya vaviri mwezi yabo tena Obeid harda critique hawa critique harda ngwafungwa deux fois tsambaka 3 fois 2019 hafungwa entswarara afungulwa yabo entswa handani yabo afungwa imana watuma mioka ya fanya attention garunuko avertissement Obeid ganzoziye ganzoziye shahara kajaziya shatsu adungia waribu wa mrengi Emana tuni kwa sanction et deuxième fois non sérieusement batuko moi j'avais savoir garanzori jouer parce que tsamba karitwa nzaramila na rabu na ramila za kweli na ranzo na fichi qu'on soit tous d'accord voilà yabana nzoni jouer Emana deuxième fois ngatsombe kado handani hambilwa hanuko avertissement tu warda dungia Emana bani ko avertissement et deuxième fois bo yargo ya fungwa Emana tu ni kwa sanction joka gravine shahe chilon swabili emrahaha mambiandro ka ya harmoi conseil des ministres le ministre de l'économie manzi wabure humedi msedia hazamba ndokaya Obeid kube mna hanywa haho wabamide mide mdudungo hufungua eka hufungua mide dungo hufungua voilà il a c'est grave les swala lila yabongo no sokaya yabwe yakanzone se humedi msedokaya wewe funga mide tungo do fungua donc daza niwaende manzani wangu shishi lisalamina wewe bahikudaza kudaza kadararu batukufu Obeid tsuwarda rengwa kadararu kado handani kajani mtujwa kani kwa vetu kajanikiwa kado abili tuo
ntujua kadora rotsuo katujua. Donc pourquoi bakomor yabo mimi ngabo masuala meli yabo soit ubedi mshangama nge corrompu, ubedi mshangama ngedina ma criminel yanu, ubedi mshangama ngedina humedi msidi to atatua zamba hago kamide dungo hufungwa boba ili daza bawide mansani wangu wede mroho wangu izo misidi na hamba uwa humedi msidi nda zamba juzi ngasina 3 semaines banu hazamba au conseil de ministre hazamba nro ukaya bamina hanyo haho bamide mansani wangu wede mansani wangu mide dungo hufungwa kafungwa arudaza daza bamisi na shana mfungwa tena bahidaza izo ndi hamba babiri 3 jours yabo bedi rimono hojumani hazingare hakaya wena fadhili ulambo karem jifumoyo wazingare mihono yabo watsungotseha ubedi juzabe akazingaro 3 fois inde 3e fois en espace de même pas 6 mois, même pas 4 mois, ubedi azingaro 3 fois hafungwa 3 fois, même pas 4 mois bakomora juzi harengwa ye kadwana kajani kwa avertissement, ye 2e fois kajani kwa avertissement, ye 3e mois fois yarda ngo kadora rutena ye mana yakaenda ba nongu juondo kange ngutsaho haungutsaho ngujuondo kaenda bana ngujorengwa e mana kaenda sabarindi. Pourquoi? Non sérieusement, pourquoi mana kaenda ananjunjue e mana obede juza kenda ya tsahinda yende ake derrière ya mengu filme manif et manifu wangu kataka manifu shanga jomba kaya baka poignet ya wangu watoka même pas 15 personnes on a ka manifeste au niveau le volo quoi il a ti manif na ramlanza kweli, c'est pas une manifestation. Shanga jomba kaya baka poignet ya wangu 15 personnes wabala banderoli wakama volo wakaonesa basi kazalia roho shanga ya ti manif halafu ni salama ubeidi la kodingoni ya do filme halafu mwana jarengwa wandu wakava manifeste side manif shadondo wakava la les 15 personnes watawenzao halafu ya yarengwa tranquillement ya tolera mwana garibali halafu ndo akovolo vola wakihimebala wadoma angalia wetseha. Donc avant de maintenant nous poser question hiyo sikanzana bwana na swalo kumori nambe ubedi mshangama mwanama mtukufu ukami mrespect ntsiba nutsumde ya shazino analyse ilifanya usonti pia zino analyse ya wane na swahili diaspora wala mu Faransa gana tunumwambia ni bo ubedi mshangama nani wasawa lokomori na mrenzo mtsodori renga malaba na mrenzo tudori renga diaspora malaba basi si malaba sisi mapifu voilà na mrenzo zeno zino ça suffit, il faut arrêter parce que banizo mfanyo komori gatungo twa pia on sait tout comme na jambo tata zenogoyo donc na rentso na fiki unu na rentsi zendabo zinji na rirentsi bah vraiment c'est énervant franchement voilà c'est énervant na mrentsi ni lokomo wan tiberenge diaspora renga malaba mwefanya seni zandabo mwefanya ndogo zandabo voilà parce que ngarjua wiso mfanya on sait tout ngarjua pia so mfanya yiko ya mtu tiberenge cinema na mabeza kweli ikanganyi corrompu ikanganyi azali ikanganyi e parti mouvansi na mwambe za kweli shana mrenti zendrabo na mrenti zendrabo non na mrenti. Donc avant ile premièrement sikanzandro ngozwanya nasi wa lokomori na mbe mwana mtukufu ezaji nizona hamba mwana mtukufu ubedi mshangama bona yonde deuxième fois yonde deuxième mana kanzanu nisobe dukaya dizona babanu sobo ubedi nge corrompu nge azali nge mouvansi nge mouvansi parce que c'est pas normal hemi satora nga fungwa ya fungula tswabili yabo deuxièmement watukufu et kakwelinga sarma tia dictature et kakwelimba bali kumaningura mo dictature bahi ubeda toka hafungwa rango yepo ya rango yabo yafungwa hadani hauna chomba dabu ya rango kadwa bila toka hafungwa taka jidwa fungulo kajidwa paro fungulo hauyo loya shakanga sarma dictature shakanga sarma dictature yabongo no sokaya abobe se katsarma dictature kande heli yabo komori kabati dictature e kande heliyo ekande helio engabo kabati dictature au Comore kande helio ikabe ditsuongwa ngotsore ngwa fungwa etwa
hafungwa leo nswabila fungulo aboka bati dictature yaboka bati dictature chacun kolinga ba dictature na maone ze pays balo dictature huna en Afrique na maone Guinée hula Alpha Condé na maone Cameroun hena mro opposant ya rengo ya fungwa ba hiye roha yetu bihanyo ikasu parce que nda manipuliwa hawenda milokai la deuxième fois ndo fanya ndogo za sasa tena gari kufunga hauri huwe wana ngabo wafungwao ngabo watungwa hulaya ngabo watungwa hulaya na maona harima les histoires harima zenti za Afrique hauzen tibalo dictature en Amérique latine na manji muoneze pays balo dictature mishie henda mro opposant hawe ma journaliste na mashie yabone mana mokaye enga bode heliyo yatia hatu kabati dictature kabati kande heliyo naramla na kweli wana naramla na kweli parce que maintenant moi je n'aime pas ça il me mène à avancer donc yende point hadania he manama ubedi mshangama ukabedi mshangama s'il te plaît na riranti ze cinéma zinu na riranti ze scène de théâtre na riranti ze chansons théâtrales na riziedi ngosi na riziedi ubedi mshangama ngono na riziedi ngosi non sérieusement car natuno cha heni siku jozingaro litono ngono kena kirile wo heni siku mna jozingaro bana ubede ni siku jozingarwa ritono himare rengaze banderole za armaze place publique hunu hawer maze ze Facebook ça tout ranziwa libérer Oubeid. On va pas tous les jours faire ça. Non, on va pas Oubeid. Non, prends tes décisions. Regarde solution. Je suis seulement comme patriote, moi ministre journaliste n'a attaqué Wasali. Non. Tijao. C'est pas comme ça quand on chinda heni siku. C'est pas comme ça. C'est de heli. Mkera diri ramdeneza kwali mimi longa na zone clair le longa na zone clair tsamboka ya 6 nationalistes mimi négociateur ganzambo bana kabati mrujo janrohore kabati mrujo janrohore bana wala kabati mrujo janona bandrabu yamba biyoke na pasar mami donc joka toilia jana bendrabu hawa janrohore hawa janule awamruona natini pare ça sert à rien bakana shinda ganzambo na kabula donc aboye ndeka ya hema na maubedi mshangama tikanzani vira rapidement ukababa ma criminel na mfungwe bawo nyinyi uomro hanyu uomro hanyu mtomfungwa na mfungwe wani na mbrente cinema bombe bali kuma banga rjwa ka ubedi uomro hanyu na mbrente cinema ngono na mbrente cinema batizambo kanyimloko mori na mbrete urenga malaba na mbrente yabantsa ho ubedi abanitsa ho humedi msedie gantsa ho mbabali kumani gantsa ho tena kiki na mfungwa uomro hanyu beidi na mtofanya nzomanzao sha uomro hanyu na mbrent babanga rambula na udingosi banuti za mitudo zamba kabwa komori mwishiano temana mwishendo messagine inu système antoari rohora tarnga 2000 le 26 mai 2021 wa henti babal komana ba yendelea dodungia shainu système antoari rohore mitudo zamba kamtuko wana kachiko rohoro inde heli kam ganzo anti dictature inde heli rambe jansi dictature botu lo kaze veneme heli wanrato do rohoro hata mbabal kumania yarenge terrain mbabal kumania dictature inde heli tizo ngarchi rohoro ngaribiro harume manama mtukufu muwangu mtukufu Abdallah Douassani manama mtukufu bahi Abdallah Douassani wanruwenchi rangu ya zingaro monondo karangu tu ya zingaro njarongowa ngasena 2 ou 3 jours njarongowa shati kanzani nione babi ze commentaires za ho wandu tikanzani shemba bo wandu warongo wao tikanzani shieze media isuzambao tikanzani one dès le début heli Abdallah Karengwa tikanzani shirangu ngenrongo shanja kanzani bezani heye Abdallah nafungulwa Abdallah Harengwa azali criminel non mi hanza na analyse rangu mi hanza ni tunde rangu mi hanza ni shirangu hamada boneshia le procureur leo ya kanti ya kahamba on mi hanza ni sharangu ngeni cheban donc abo manama mtukufu za jirijuza Abdallah Douassani bizona hambanga bandronji uno samba oka Abdallah kartumelewa Abdallah ulange corrompu Abdallah wala nge azali rangu hali kartuelewa izo diaspora ambao izo appel de Paris ambao chakwa kwa nazamba appel de Marseille wavunga tuko zamba Lyon wavunga tuko zamba yavunga tuamba l'opposition surtout nda hunu faransa
ah hunulia parce que ndo nishia on tujo zilo commode shana hunu nishia o ah ukawana na appel de Paris watu zamba chaque watu anza wazambe kwa tu anza wala mwambo kaya Abdallah bana Abdallah we azali bana Abdallah we corrompu kwa tu subuti wa zamba na mjua mzambe ah na mjua mzambe bana mtu zambe ndi shanga mjua banda ya mdo ngona bala Abdallah kartumelewa karjelewa bala Abdallah dua sani hatu jonda volo hula ende angalie ah intwabili wa masiwarengwa inabala Abdallah la dhamana ola president wa hidole haki emana ya tutataya une semaine en avance ya tatsaya bada joka ngutsakwa bada joka mjoka kaya soulèvement populaire et je dis emana tutataya chatwala ha hendaji benua volo tola tena henda hondi ha hula beidi sizaba izo ndizongo ambao emana ndizona haba emana nyinyi diaspora appel de Paris, appel de Marseille, appel de Lyon. Et madame Tsola Mwambokaya, Abdallahi Azali, Abdallah Yahulwa, Abdallah Ngure mo cinéma ban. Madame Tsamberi. Ah non, madame Tsamberi. Shabo ngabanza umjo unafiki. Inizo na hamba ngabo unafiki winji harmaze ngozinu. Ngabo unafiki winji inde mane to avancer. Ngabo ndabo zinji inde mane to avancer ngozinu. Shabo tsani ngamjozo ngo hizo shanga matsomba ndanga nzomtata zabdala nganya haram tsamtsambezi verite nganya haram tsamboka Abdallah ulange Azali nganya haram shanga mjombo ndaya mdono ngona hunu bala Abdallah kartumelewa Abdallah ulange Azali bala Abdallah wala ha Abdallah wala ha ulange haimu vansi bala kartumelewa Abdallah ni sabanzo wake soulèvement gutamba hatatsaya gutamba rengwa gamjoba ndaye mdambase ngo hizo gamjoba ndaye hunu mduhamba shaka nusibuti muheba numzambe haumsubuti mpari Abdallah moboka Abdallah dwa sana rangulewo c'est fini weti le président hidala haki Abdallah ngomenyo rongo zinji ngomenyo ze bwana za hatu Abdallah ngomenyo ze bwana za hatu izo kamna subuti mzambe na wizo nizo mtsuko samba hunu ha gasina 2 mois banu gabo magwama na wasamba hunsene ukabdala ngomenyo ze bwana za hatu ngumenyo Ibana mtuzamba zabarindi swala Abdallah ndara ngwa juzi mwana na minga ndinje je question ya sanji poser question mwe mwana mtukufu Abdallah Douassani kami hum respecte ngo kami hum respecte Abdallah Douassani helo rambo hum toujours atemana mtukufu mwanyanya mtukufu boto yemze hazamba robahe uka Abdallah izo boto yanziha nizo mrumshe wa Ubaid Ali Aminali yanzi habahe hanzi hokaya mishembre sani bani lemana kamisura mboka ya lokomor na mbrensi mtudora ngamalaba misodo sa indemana na behelinu Abdallah bisala ndo maharibi awala siri haroha hakahula ubedi mshangama haroha hapa shamna gari ntujwela markindini haroha ni shoferi wa haki ubedi hambokaya yabo yakaroha hawono gari la mdunga ukabesela ilande gendarmerie we polisi wa mdungu na mwisheno batukufu lila gari ulobedi wabese warenge garla hao wapashia wone wa wadungi wone wa parisa Abdallah na gari wa Abdallah nge yabo habulwa warengwa chauffeur na Abdallah warengwa vake telefoni ya chauffeur da tsukaya de telefone chauffeur tide Abdallah shadi ya chauffeur da tsukaya Yo question on doit se poser comment ça se fait ukaubaidi hata ukaujua hata ukaya hata Abdallah joro habanu ngabajo kamna gari derrière ya mdungi ngabomna gari ya mdunga ngabomna gari ya mdunga comment ça se fait donc s'il vous plaît narikekele ramazano ngozinu narirensi zanrabozinu narirensi zesenizinu na rinetso nafiki batizambo kaya c'est pas normal yende mana na baba no abasa na bana basokaya uwanyana swalo komor mafanya siasa hauma dhamana wa siasa haude maraya rolotsi nao na mbrensi sandrabo na mbrensi do fanya seseni sandrabo na mbrensi baba na basa mimi négociateur ça fait 2 ans za kamili tidungo zembana zinu
heni siku hauna chaba hen tous les 2 ou 3 jours mi tofanya message tous les 2 ou 3 jours mi dunga des informations mi dunga politique vira mwanti hatu politiquement mi dunga zengo pia zibirao mi jua pia zibirao mwanti hatu yabo leo sema sina 200 leo abona dunga zevene mezo pia kabati mdu chapa nyambi nguna bondabo kabati parce que les gens ont gagné 5 jours de gozi jeni squanto anto onezi bironti armenti hatu yabo kabati mdu chapa yambi kwanto yanike yanambi ndabo hawani yanifanye seni hawani fanye plan no kabati nsone mruo nsone mruo hata timana amati ambuka mwana mara ralada huzima mwana baba mzima kabati mdu shinda hata no yeni mana ngandunde jezi tena na mukawa nyana simlo komori na mbrensi utulori ranga malaba na mbrensi baba ngarambula nao ngarijula nao sonti pia izoko linga singa sihule ngasihule karti komori shangari jowe zibira no ntia hatu ngarijwao ngarichiko mjuani donc s'il vous plaît s'il vous plaît donc abo sikanzani jarmo ikayabdala si un kayabdala nezingu ya muhifadhi na liyo nezingu na jirikanga mnono na liyo nezingu ya mtowe haraka banu shazinu mitsudo zamba ngasina 2 mois banu tsudo zamba uka abdala dosani mtolo zamba public mauka abdala ngojorengwa tsale banu ngojorengwa tizamba juzi tena harimo emanama mtukufu zaidu ukazaidu tizamba harimo message ya juzi ukazaidu kujuha wande wajirefugie hau wadofanya attention bango jona kwa Taliban bo zaidu hafanywa kajarengwa juzi kajarengwa juzi donc sikanzani bira mo ikayabdala ngarinja waruma l'opposition ngono ngarinja waruma l'opposition tizamba bana kanzondo goze les partis politiques ils ont dit et parti joua et parti ya Mwenye Baraka et parti ya Mamadou et parti à Limhaji, et parti à Campagnard, et parti à Hassani Hamadi, et parti à Maître Sédilarif. Nane c'est parti à Sazadouga Rotier. Nous avons des appels de Parisiens. Ou Kabana Bassa, Namkoubaliano Kaya, Mshindo. Ou Ka c'est une défaite. C'est une défaite. Isabella Djouzi, il a défaite. Écrasant. Il a défaite Isabella Djouzi. Narmelene Zakweli. Il a défaite. Kokaya Mpanga mfanya soulèvement. Et je dis là. Mpanga mfanya soulèvement. Halafu Owaka Volovolo. Tizamba 15 personnes. Yabo ilambi lokaya. Il a défaite. Owanyana sitina wakaha haya. Kwa jaka même pas 10 personnes. Yabo il a défaite. Il a la défaite. Il a ngono sokaya kariti konyo nzima kariti bazima ngono sokaya ngabuma traître haruma zeba na zinu ngono ngabuma traître haruma zeba na zinu na tena ngabuma traître zila tatizo hata mchongo mwende mpia Abdala kado fikiru kaya ema siwa yala ema bavu yala ngwajojo hapia wa semoroni zila Abdala kado fikiri yabonye nyitsanyi njampia Abdala nyonsi pia mumpieshe. Les partis politiques m'ont piégé. Les partis politiques n'ont pas pire me piégé Abdallah. Bani parti nzima. Bani mlu vama mzima. Vama mzima basi. Chaque parti politique n'ont pas pire. Kabasi mbia fanya bano ngo hata mchoda sa n'ont pas pire mkanza kama kanape. Abdallah nda jundu, da chomba bala Abdallah kabala enda jundu da una 15 personnes. Abdallah suarengwa. Halafu ni Marseille juzi, ni Marseille, appel de Marseille. On a la rengoa wakenso dambo kaya vanabasa ye kombanda bojo kandisa aizoni zwamba au appel de Marseille abasa na wekombe jo kandisa e bane komba ke jani sarangu hade rangu mars 2019 vale komba ke jani sao mars voilà 2000 samba bali komana kahiba zevoti 2019 vale komba ke jani 16 ntuzila hau shabasa na byandi sao bara Abdallah rangwa leo abana unzonabe appel de Marseille wakawamba liswale lo juzi abana bozemba nazandi sawa nona nzonjua abahanda bozemba nazandi sawa kamtujwa ka izoni sonaba ununa fichi una fichi sawa ze parti politique sont pia wadaza wonsi pia parti joie
na we parti jua uonda lona wenji watu shida wasensibilize baruani moroni yabo watu shida wasensibilize uonda pia wasiheje dila wanti pia ye parti ya mama dubahe ye PDC uonda lo wenji tena pia watu shida sensibilize wasemoroni bala chamwene mundu uonda Abdalla 15 personnes wala mdanzani wahe 15 personnes wajundu volovolo baho walo volovolo wahuzawo yezilusa hao wahimi kwa tsuko wateshe na mwaone ndo hela ndo tsuko wateshe na monabo ubedi ya tularumu na garia hahe emna garia bo ya rengwa ne polisi na mona wando wahima watsuko wateshe na muhime ikamsuwana yaona na bokaya il a défaite, c'est une défaite écrasante na ramleneza kweli uka l'opposition ngamo bonta bozinji ngabo na fichi ngabo matraitre walio harma l'opposition ngabo matraitre walo hunu Faransa ngabo matraitre walo Komoritsena gon ngabo matraitre walo hunu Faransa ngabo matraitre walo Komoritsena yone ziliyo inde mana kakana para avancer yone mana nonga mwajwa wondwao uwandwa wata ewanama Faridin Said Abdou dayena Faridin Said Abdou ne mana mamtukufu bahe Barouf wazamba juzar mwamna message watofanya 6 minutes wamberi wambo kaya garjobe ni garjwa unga sina list ya howandu walo infiltré wandu walo traître gasina list ya howandu wao gasina list wandu wao no garjwa vumbati hale ban ikamwavungua wandu wajovumwa mwana Mafardin mwana Barouf na fumbo wandu wao na mfumbo wandu wao shaka mnadorongo wandu wao mwekabazima mwerenga zenogo za hao za hanyu webeha kama wavumbu wandu wajua na mwavumbuwe shana msirubu kana sinelist ya hao yana mwavumbuwe rijo wandu wao na mwavumbuwe shaka kena kirara dunge helino na keravi bangabo na fiki winji gabo na fichi gabo matraitre gabo wandu wale sheho Chaine mana l'opposition mchoshi na mavansi karano shina avansi mbabali kumani to yesahe hambaba isa nyoti pia hambazani matsupia hambulu nyoti pia na minga ntoso mbabali kumani chapeau je félicite natenanga félicite kwa leo Gozibi je félicite Gozibi yabo ya resise ya manipuler wana Komoro yabo ya resise ya manipuler toute l'opposition bali wench wandu wa l'opposition yabo yashinda ya wahula yabo yashinda ya manipule yabo yashinda ya divise yabo ngani felicite arme point hiyo ngani felicite mbabali kumanda mwe point hiyo yabo yashinda ya wahula yashinda ya tamatraitre yabo yashinda ya wa divise ya wa manipule nizo hamba yabo ngam felicite arme point hiyo ba vraiment hafanya hasi non mbabali kumani il est très très fort harme domenio hashindi aba gagne pour moi inema ka je félicite Wakomora zelogozo na mlojua kama mimi négociateur ekati jabanu tizamba mitu dambe vérité ekati jabanu samba maswali helinu ya bon chema na nambe heli ukaya iyo nde vérité bitijaba rubamba rabo na tena marama na ser swali ngabo trop comédie bitsamna na rabo banga ma traite wenchu walobanu watu zelogozo hatu webeha koma sasfibwa Komora ukaya juze manama Abdalla Douassani wajipanga ujonda fanya manifu moro ni bala volo et ma criminel on wasijua une semaine en avance wasijua comment ça se fait ils ont Rabdale Jarengwa ngabo criminel hiyo parce que miti mwambia ni kasisme nationaliste gasina des infiltrés lohula gasina 50% des infiltrés lohula wahatu ngabo criminel ya nabia hamba négociateur Vanessa Rijwaye pula ya hanyo mjo kanza mwifanya hulu yasari juwa kamjo kanza mfanye soulèvement populaire jeudi ikanze ke mercredi chatanyi mkaze jeudi na bwezo nrabo na bwezo kweli ike mercredi wakanza wafanya mercredi ngabo matraitre wakayabo nabo kanafanya mercredi matraitre sawa lande jeudi comment ça se fait bizuna hamba e makrini wasijua comment ça se fait na ba Komori le procureur harongwa leo hasaba tuatozamba hatozamba wewe wayo ka ngari jwao ze plaza hanyu ngari jwao le procureur Mohamed atatozamba leo ukesulevuma makanza mfanye mjem destabiliser rizijwa halana rizijwa hatozamba ihambeza kweli il a dit la vérité c'est la vérité kajamanabo
hein kachamarabo tuwa tena comment ça se fait tena il pose question ya ça tena ni wa komori gadi pose question ya ça ya comment ça se fait le procureur il est au hardaro go habokaya ngabo wanrajuka sa komor wajua destabiliser yensi zetuzim comment ça se fait ya ngujoze no goyiso mimi pour l'instant tu dois no goyiso isanjazishia ijo kelkezo kweli njazisha hunu faransa kati mana mana biazo shabo yeye nganzono sokaya vanunga tsungu mdugani de pas à pas ukaizo mtsungo twalia ngatsungo zijua engwa zijua oje dabukango matretre ga matretre alo banu waringasa ngo satu webeha bon ga matretre alo banu waringasa ngo satu webeha na miti do samba kamdo fanya tasio l'opposition kamdo zingaraza ngo za hanyu ha badoka siri za hanyu baka wandu ilandu araru umadore ngasa ngo za hanyu shanga manzo mujula ngo pia mrenge matrete mkenanyi mwambie ngo za hanyu mbehe na mdo jua tena l'opposition na minga namwambia oni na mjue tena ukabanari maze telefoni za hanyu mparao komori mhambaze izo ndo kafanya unzo msujo kafanya ngamtsungo tundwa ngwana ngamtsungo ishiliwa fakri mradabi eshafware wa heze renseignement ngasi na panzani njibanu hende aux États-Unis hakenda tsenze machine zo ze materieli wajwa kensi wado tunda izo rambao ngwana wajwa do tunda izo rambao manama inusahali fa le procureur ma ils ont toujours le procureur izo akamba kaze tuzinu ngabajoka tsa wandu arana shahili havumba wandu wa mahame yabo zengozo mimi nsujua sina hamba ndabo zengozo nsujua shiyo ndizo na hamba jokiri kezo kweli jokiri tizo ndizo na hamba fucking badabi hendo aux États-Unis data materieli henda tsa zombo iho hajabi hakomari ya jake nsanda dozi waradu wajwado rishile zoramba au telefoni kwa zengozo kuzo confirmer zengozo tiparoza mbabanu shawando dono nada baka négociateur wena rabo négociateur ngombo rabo tiparoza mbatsana kango machinois 3 chinois ou 4 chinois wa sakomori wenda iho tena watsungori shila tena roze telefoni za hatu bon zengozo tizambara nguhali mitudo zamba kayenye ye opposition na mdo fanya taso se telefoni za hanyo msungo para wanyana swalo komori na mdo fanya taso makolo mwamba ao kamtaha systemu nda jina madoku minike kanga mdogozo wanyanya wa komori banga msungo hishiliwezo mwambao vanabo katide matreto warongozo za hanyo abo katindao gatomba batindao shanga msungo hishiliwezo mwambao wa telefoni gamsungo hishiliwa gamsungo hishiliwa yaboni mana nambokaya pour moi l'opposition kweli msamshindwa l'opposition la défaite pour moi c'est la défaite de l'opposition vraiment l'opposition mjinasa ngona l'opposition mjinasa nyonse pia l'opposition mnasa Abdallah Dwassani ba hajinasa hapieshewa bahi hapieshewa ngona hapieshewa hawijokiri nge ijokiri hamada hamobeidi ijokiri sha hapieshewa no nema tuamana l'opposition na les appels zinu hapieshewa surtout ne mafanya siasa wana ukaya parti joua matwamana parti joua imetwamana wa IPDC nyonti pia mdasa owamwenye tena mdasa on zipati pia tizo mtsoda samkansi yene mbukaya banomshindo yene vérité c'est la vérité c'est la vérité bwa komori naramla naza kweli tunalaza kweli ukambabali kumani esahula rupia mbabali kumani si haringwa rupia wano mbabali kumani mafanya siasa wanu ngababangu esaya warenga shakwa no zamba ngwajudaza wakenti ngwajuzamba wanu wadaza engamdungo wana swali Muhammad SMS yarongabani swali Muhammad swali ngamdungo wana mwenye baraka yarongowa harongwa juzi abakabi hazefe sharab aparsa ngamunu shayirongowa ngamdugo sharija yarongowa rija rongwa juzi engam juzi wamba tena harla kazadati kale ari holaban ra 26 mai abala ba duka soulèvement tena en tout cas da kazadati tena chantu jabala benrini hambo kabese holaban ra 26 hambabe se bala duka soulèvement en tout cas mbeheli harongwa juzi azamba waya kamase juzi akambokaya mbabali kumani wala besola de porte-parole wa Marseille harda rongwa ba hambokaya hola banuralekezi de le 15 janvier lino
mbabali kuma ni kujoona hola bandu le 15 mbabali kuma na halitore god yesitimu ndiyo sino kazama date ya ndabo le 15 avant le 26 mai avant le 23 novembre kam karati razia kamnga na rongozo fanya dasenda afanya shamsudo habari mazireso mwambale zemfirte mwambia bawe beha kam karati bo l'opposition bagaziri sawo ha shabana bambia chabana be verite négociateur abongo menyo négociateur wongo totake l'opposition couranti négociateur yoti haki yabongo menyo kuhimi banga bjoka ndongo zituzini kuhimi bango ha babanu ngabandu bafanyo hazi omoni banu na mrensi markera tiramlana za kweli miti zamba mimi négociateur sina jabana mradona bandabo au mrando hore haboka we mwanama haboka we mwanzani wangu ha kabasi ndo ya jeba na dona bandabo yomba bio impossible dans ça bon shaizora izortwa analyse wana komor heli wa iva wana komor heli wa juao esawele wakaya l'opposition gwambondabo l'opposition ha ngwatungo chibana l'opposition ngwatungo jafishe isundiso watungo handa wana komori na sisi nga sokote du peuple ha isundiso watungo hamba hunu we diaspora ukanga bo comedy zinji ngabo scène de théâtre zinji ngabo musique hein musique comédie zinji isundiso o diaspora tungo hamba na isundiso jo ishilia wana komori twabao bandi wenji o wenji twabao isundiso jo renga rjo do ishilia shakana rudona cinema no harudan bila nandrabo namkerati l'opposition bakina kiri namkerati Imatwa anafanya siasa pia wadaza pia kabati rangu juza dela ya rengwa kabati mzima ya hezali chiarongo pia wadaza pia wadaza yabuni manaka naka nasulinyisa na bema na Abdalla Duasani manama mtukufu Abdalla Duasani nesi mnamhifadhi abaha mngajiri kesa hilewa ya tawe zina Abdalla Parozamba ukaima politisie wanu wanando antabo swafi na ruwalawe sawa wajo wa mpieji ya Abdalla na tawe kama nesi mnamfukisha na tawe dunge mbazi ya journalista haiba tatoza amba ukaya miavanjo dunge mbazi yangu ya journalista dunge mbazi ya Abdalla tawa non sérieux batukufu c'est grave muka l'opposition kamili muka 12 candidats vous êtes incapables même moi na sera semaine mnati mtiti jola kama tushina fanya mbangu hata juzi mamokaya damjona mafanya soulèvement populaire jeudi un grand soulèvement halafu na revolver atoka 15 personnes yabonga bo trahison ça veut dire que yabonga bo de la trahison haujokiri kakabati trahison ukawandu kwa jambilo mabavu yala ijokiri kwa jambilo ne mabavu yala huambilwa agode mafanya siasa des partis zinu des partis joua il parti ya mwenye baraka il parti ya Mamadou ikabidi wajulize malectori wa hau et tous les lecteurs malectori wa lo wenchi na tsina katwa bado donti pia malectori wa wenchi wajua hawa Mamadou ni PDC hawa mwenye wangia kwa jambilwa ukanarisihe na rijerisihe jeudi kwa jambilwa shaka wambilwa aboyo problem ikawambilwa aboyo problem ba komori aboyo problem donc sikanzane zilijibana surtout message yangu bana surtout sikanzana bo walo komori surtout wanana solo komori warentsi watsudorenga diaspora malaba warentsi watsudorenga malaba warentsi watsudorenga kaseti ukangarijwa pies wafanyao ngaridunga de papa kanga bandu warumwao ngarijwa wandu watu ngo waruma baina mziye na mziye richo ndaluwa vatsena banu mastehi na mziye banga chondo ko zinji mimi negociateur ngazambo ngabondo ko zinji na jozamba banu yahuwa na naswa lokomori shanjo kanga njomana na nduo njibano ganjomana na nduo njibano shanu mastehi yende bana na kanzana mbo wananasi wa lokomori na mbrenti za ndabu na mbrenti na fichi mwambeza kweli kamrunge azali yambenge azali kamru kati azali mrunambenge opposition haumrunge neutre chambra tijambo kange nge opposition na balazela ndabu balange azali à côté donc s'il vous plaît namziye za ngo iso deuxième point batukufu na kanzania mbebano
tizamba rima l'opposition uka l'opposition batukufu esamba balukumani atati tosoma balukumani tim félicité yabo ya shinda ya manipuler l'opposition yabo ya shinda ya renga désinfiltrer ya tiar l'opposition yabo ya shinda ya hula uandro l'opposition parce que tsoa hula hein yabo ya shinda ya diviser l'opposition yabo je le félicite je félicite Babalukumani yabo ya shinda fanya selongo hizo bon il était très fort je félicite je félicite parce que nous aurons na wema katina bas nous aurons na oka l'opposition o wenchi wa hula o wenchi ngabo infiltrer ngono nizo hazi za Babalukumani afanyao yabo je félicite ngam féliciter point hiyo des points yo bahi chantu féliciter karingen sa votage ka ukangafanyizwa nzao untu féliciter hizo shanga féliciter le fait yabo ya shinda ya manipuler et diaspora yabo ya shinda ya manipuler l'opposition bandu wanji wando l'opposition yabo je félicite Babalukumani bafanya hazi mashallah afanya hazi shanga zinamwambia kaya ngabo bandu wasaka kanashinda ya manipuler ngarisambao na si toujours ngajuka toujours opposant ngajudo opposer toujours non nukta ya raruna tu yamba batukufu tizamba bananju to amna communique mtiti ukarangule o mimi négociateur ngamona we video inabona na yandisa tinatu gisemi hono helini efasira banini none sokaya Babalukumani zuna habari esa hulwa mpia wana Babalukumani garjambo kaya hagane no kachaganye garjambe heli hiyo cha surtout inu défaite na ramlene za kweli et sanga si janvier dans 2 ou 3 mois Mbabalu ngajoka le 26 mai Babalukumani toujours njokaya izo ni soronao wana charity jeban parce que njokaya ngabonda bozinchi ngabona fiki ngabo matraite walopanu wabonda bozinchi na mimi négociateur tina kubali mraja ni hadai tina kubali mraja banado na badrabo tina kubali mraja banado mbano za promises za ndrabo esa rono promises zinji za bira no toujours kabati ndongoyo rono madati menji akaziwa kabati ndongoyo gabo kazio zinji za kabili zifanyiwa Babalukumani so abonti ze kazio hizo kazi jafanyiwa rien donc abonga c'est ce qu'on appelle une déception banwa katandru kubale déception wanrukubali wanruaka en retrait wanrwa rema amanao donc mimi négociateur mena juste mimi hangu ukarangule otizamba ranguleo mimi ntimrwa hedaula ya haki simrwa hedaula ya haki ranguleo gon ranguleo gansambondo heni manam bizana inde manam kana nanzo partager video yi muy partager ni manam komari shiyo ukaranguleo mimi négociateur ntimrwa hedaula ya haki nganjire tire harme daula ya haki gon mitimru dhamana dijamisi dhamana sharangulewo nti mruwa he daula ya haki wala mitimru Babalukumani yomba beke na paruhuja ni kemina Babalukumani yomba beke impossible shanga na bwarame parti l'opposition ukarangulewo nti mruwa he daula ya haki gon rangulewo nti mruwa daula ya haki bangabonda bozinji dizona hamba imafanya siasa wanu hangu atwamba imadhamana waliwara mwa opposition ngwambonda bozinji ngono ngabo sani za komedi zinji esanga tsongona zentu zinu ngono ngabona fichi mwinji iyo nde manana boka mimi négociateur ganjiretire na tena ganjiretire usukwa leo ranguleo ganjiretire ntimru wa hedabla ya haki ngono ntimru wa hedabla ya haki ranguleo tina uparo jabanu ijo kiribabire besemezi na mezi shanga njiretire politiquement au niveau politique ganjiretire kon ganjiretire mimi négociateur ganjirepete tena ganjiretire haruma zemba na zinu ganjiretire ganrengomba repobanu haunga chombo kaya j'arrête là parce que trop c'est trop izoronao trop c'est trop ukakweli ngabondrabo ndizo na hamba ukakweli ka l'opposition kwa tina projet kwa tina avenir kwa tina e système kwa tina e stratégie aussi sambabal kon vonti na bongo unizo ngo una système ngo una stratégie ngizo zinji ono ngo una mapesa menji ngo parti joua ngo yabo ngo na mapesa parti joua IPDC ngo una mapesa e parti ya munyi ngo na mapesa wajo shinda washimbabal kon vonti shawadasa
ngwanzo rike bandu chodo babu harma zerezo rikensi mari chodo atakazali ha rikensi bambasi tunabenti ketu henda hapo basi shawo wo wachodaza wakana zefo hizo wadaze wakensi basi wesheka Abdallah Sisi hasisi mbaba alikuma ni bonsi wabeze wase komori wajwesa wase komori onde wakaze ze candidature za hao izo wajoshi na beze wasarho wasi shabasa balo urgence ababa lo urgence wandu wajimobilize wandu wafanya mbandongoyo izo kwa nanjwa wafanya shangwa dazao harafundi zona hamba sina ujabanu mimi negociateur njebanu heni sikuncho do atakazali njebanu ndo amboka fanya oje l'opposition wana magarifanya oje njebanu ndo amboka ya ngabo strategie sa inu ha nesuno sina sudo hamba heni saya ngabo strategie sa inu ha abo mtona strategie no tizama gizozinji ngabo strategie sa inu heni siku ngasina pendant 2-3 mois tuna beheli ngabo placer kamobilize ni mafanya siasa malektori wa hanyu asiha parti joie badanga nyiwanji kamjimobilize masiha mafungwa le rais Ahmed Abdallah Sambi ha zenogo hizo ntodo zamba shawandu adaza wadondenga négociateur wala kati mwema négociateur kati mwema bon négociateur ça va pas yone mana kama mimi négociateur ranguleo ntimrwa hidawla ya haki ranguleo je m'arrête là. Hein? Maintenant je m'arrête là, je le dis fort. Gantsa roswamaha heni manama namdeya haruma zerezo. Heni manama namdeya. Que ce soit gani ntsa roswamaha. Bamiti mswami. Mimi kanga bambriandi abantu. Gamina manama. Haukati manama. Haumdu tso mjua. Handeya miti mswami. Mimi kana rohombi miti lo saba. Mimi kana rohombi. Aizoko limi no siu. Micha bantu dorongwa na ine deya, c'est vrai chakati deya wala mbriandeya. Donc avant mimi ntso swama e kanga bambriandeya miti mswami. Shanga ntso swama hena mruba namdeya ngani ntso swama. Watukufu. Na tena ngani ntso swama. Ye familia hangu toute ma famille ngano ntso swama ekati wakosa. Ngantso swama famille hangu kati kosa Mungu. Ekati kosa mzaza hangu, hao mbaba hangu, hao wana hangu, hao wana ama, hao wana shahangu, ngano tsoso mahonti pia. Ekati kosa mzima yabo, hao timtabisha, ngani tsosoma. Ngani tsosoma. Ngani tsosoma ba mitwa swami hekawa ndeya. Hao ni uwa. Esaga bandwa familia hangu aporo ja unwa jawani uwa. Mitwa swami. Tiwa swami. Now. Ngantsa swama. Bon, hena mru tiza harmazira sunamdeya ngani mtswama bamiti mswami tizamba bana. Bon, na hena mru haboka de mafanya siasa. Ijokiri ngo bafanya siasa namdeya bana ijokiri. Abamani mtswama bamiti mswami hekaride. Miti mswami. Miti mswami. Timswami. Tizamba mimi kana rohombi. Mjono na kanigo satereno siu shamika na rohombi. Banema na katsa mami nationaliste na kamianza mana mkomora. Nywa na wa komora. Bon. Nywana ama yamane nambo kainga ntoswama bon izara rutsena batukufu izara rutsena garebo shomara bamenji heni manama yakadondunga heni fani wahangu yakado dunga ze message za hangu heni manam komor ngono ganimbo shomara haba yawakau dunga ze message za hangu yawakau rinika courage dunga ze bana zinu yawakau ni comment dire yakau amini zemba na zinu yakau amini yakanamini istadi za hangu zebana za hangu za hatu animbosho maraba menji Kanto swamaha ndizo na hamba. Kanto swamaha ye familia hangu. Kanto swamaha ye familia hangu. Ekati kosa Mungu. Familia yangu onti.
kanto swamaha familia yangu pia kamili duanizaya nanu wanama wadahoni nani familia yangu kamili nani wanzani wangu ikati wakosa nani watoswa mawonsi nani watoswa maha ikati wadeya hawatongo wadeziwa nani watoswa mawonsi pia wonsi hena mundu gantoswa madi zona hamba hena mundu namdia banu gani ntoswa maha hena mundu namdeya zamba banu miti wa swamihi hena mundu yandia miti mswamihi ngani besho maraba menji hena des médias, surtout des médias tena ngambo shomaraba menji ye media Comorinfo ngani shomaraba menji afanywa ziabo mbo shomaraba menji aussi na des médias za saya comme l'actualité Comor News mbo shomaraba menji tena habari za Komori ces médias Zantipia. Merci beaucoup. Ambasho maraba menji bizona baba ndeze media nano wanama wakadondunga wanama nyonsi pia makadondunga banu mafani wahangu wakadondunga banu ansonize anshukuru nyonsi pia heni mwana mkomor ganimshukurio heni mwana mkomor ikonsenjo mnika yafanye via hai tranquillement afanye maisha hai hene mria joshinda ide manyanya gansa ho bizonamba tena nane mafundi tena ikanga mafundi na wadeya ntso fundi Jibril kafundi timdeya ngani mtoswa maha au kanga masuala naya barma yeye ngani mtoswa maha mso tena ganto swamaha disona hamba heni mwana mkomor disona baba na mdeya ngani nto swamaha mimi ngemesa timswamihi disona baba nane famia hangu ekati wakosa tikosa ngani nto swamaha shandi zona hamba garibunga wekomba yinu afa mimi na tizamba kaba mimi manizio abanga mi en retrait ganjiretira masemba na disana babanu ganjiretire chaque jour toujours njoka opposa wazali toujours njoka opposa gami opposa wazali sha disana hamba muhimu ya he communiquer tukanda surtout nambo ka je me retire kanza kusoma abwa Komor heni mwanama famia hangu kati wakosa famia hangu disona hamba wanama wenji ngabandu wana wadavanu ngani swamaha miti wa swamihi kati zamba banu ngabo ndabo zinji zambiwa warma zerezo armwa l'opposition noti de Helin on va pas kanaso dunga Helin rifanya mahakama 2019 ban
mitsani sasa mbana zino rangu février 2018 février 2018 tsani sasa mbana zino tizamba banu heni siku ntodo habanu heni siku tous les 2 ou 3 jours ntodo habanu njaparo shome na ranga mfumo ukanja heya sha tous les 2 jours mitso habanu tsataka zali tsambazi tsohena voilà vakana confiance son tipia l'opposition kana confiant dès le départ ka confiant kanga joshi na rifanya mbando ngoyi shata zinu dizona baba jine to bana basa ukaya ngabo ndabo zinji ngabo désinfiltré waruka batiko anruka tushilizana mabali kumantizamba banu yo amabanu basi sa gagner et ça renge terrain l'opposition sawa mwehansi l'opposition na to mwehansi gondo to mwehansi wao ngatsungo na zeseni wafanyao zeseni zifanyao shasi si ngatu si semana na kazamba si semana nationalité si kadot staza si so hamba si ambe vérité donc demanda na batukufu abani kazoban surtout communiquer na kayonzani ambebanu ngantu zamba tsoze swama hanyonti pia hena mruna mdeya ngani tsoswama batizamba miti mswami no miti mswamihi ifamia hangu tena banjoka ifamia hangu kwa ofamia hangu ngamina problems injiminao problem kakartu rongozana heze problem he kombayin izonga nganzijuo ogwazijuao ngamino mani wenjida mina wenjo he fami dode manaka na kansani wambe tena kanga ntoze swamaha ikatiwa kosa gano tsoswa maonti pia batizamba banu mimi twaswami samitsama mikana rohombi mimi amikana rohombi shabondo tunambo ka négociateur wena rohombi négociateur kola wasiu shamikana rohombi bon zoze habar merci beaucoup merci nyoti pia marahaba lizuna hamba wanama onti pia rakana kana mazimba na zinu nano wanama wa cardoni kas information wandondo ngamba les infiltrés maraba menji en tout cas bonne chance l'opposition nyimdunga we combat bonne chance quand même bonne chance mraisise ye combat hanyu insha Allah mezi mraisise insha Allah hezi baraka za mitume ngono msisi azali bonsi insha Allah yensi endeleye vakemagwama na watu wa kweli watu wangensi mtu yendesi bezi ni turanzao na uzoza habari merci beaucoup courage zambabani hen wana mkomor mnezi mnike maisha mema mnezi mnike réussite mnezi mnike yamnike santé hen wana mkomor tizambabanu courage nyonti pia komor ajukanga sarmanti nti ya pauvre nti tuna mwendeleo nti batsondongwayo yani nti le pauvre c'est l'un des pays le plus pauvre nti ya hatu yenambo kaya heni mwana mkomor ya jihifadhi heni mwana mkomor yafanye vya hahe heni mwana mkomor yanze manyanya yanze famia hahe heni mwana mkomor ya yede manyanya ngono heni mwana mkomor ya jundra hamali amesi situation gani mtsaho bahe ya une vérité ya fanya attention batizamba banu 2019 il a une autre année rikaba nous revenir chez Menza à la place de la République heli dimanche Shabana 2021 anzo va abasanga changer page une nouvelle page on a changé page ndajina on a toshi le sasa zali bonsi wandu wana tabasa esango wazali l'opposition ya bandu na changer page hawata solution ndajina yona nambo kama mimi négociateur esanga c'est 2021 gananiso page ndajina ya hangu mfanye masha ya hangu nangale mrumsha hangu nangale wana hangu nangale leda hola hangu nangale handu zangu nangale hona lola nangalie yevia hangu personnel nifanye ze projets za hangu parce que mjoka mimi négociateur je suis un homme de projet voilà je suis un homme de projet ngabo projets zindao allo notre national kantsivano atari rende ribira 2021 sena alichokantsivano azalina lawe ni wakabidi wa mtowe de mafanya siasa wanu watende wadunge shata wewe namba kantsibo kana peju yana nambo ka 2021 mimi négociateur nganifanya une nouvelle page
J'ouvre une nouvelle page par ma vie. Bon, nous faisons des projets ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Maraba Menji. Merci. Comme d'habitude. Disons Fanyao. Vive les Comores. Vive les 4 îles. Vive la nation. Vive la République. Vive le pays de la Lune. Vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci. Je souhaite bonne chance à tous et à toutes Comoriens. Bonne chance et bonne réussite. Merci.